बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। फजलुर रहमान साहब की तकरीर जो है वो गले पड़ी हुई है सबके। फजलुर रहमान साहब के अपने भी गले पड़ी हुई है। उनके लोगों ने उनका बहुत साथ दिया। फजलुर रहमान साहब की पार्टी, उनके रहनुमा, उनके रिश्तेदार सारे उनके साथ खड़े हुए। सबसे ज़्यादा जो एतराज़ हो रहा है वो फजलुर रहमान साहब के एक जुमले पर हो रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जी आप बताएं ये जुमला ठीक है या गलत है। तो चले मैं अपना एनालिसिस भी आपको दे देता हूँ, क्योंकि मैं गुरेज कर रहा था इस चीज़ पे बात करने से, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि ये जो तकरीर में उनका एक जुमला है जिसमें वो कह रहे हैं कि अपने शहीदों का खून जो है वो हम पर एहसान ना चढ़ाओ। परवेज मुशर्रफ साहब का एक जुमला था कि भाई अगर फौज में आए हो तो मरना मारना तो चलता ही रहता है। तो जब आप एक सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको इस बात का पहले दिन से अंदेशा होता है कि आपको गोली चलानी भी पड़ सकती है, आपके ऊपर गोली चल भी सकती है, आपको जान लेनी भी पड़ सकती है और आपकी जान जा भी सकती है। तो ये एक बड़ी रिस्की जॉब है जिसमें आपको ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो यहां तक तो ये बात ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक वाकया सुनाता हूं, उससे आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ये बात है 2013-14 की बात है। मैं सियाचिन गया था। वहां जो मेरे एक प्रोड्यूसर थे उनके साथ एक फौजी मेजर था, उसकी बहस हो गई। और बहस इस बात पे हुई कि जनाब ये जो पहाड़ हैं पीछे जो इंडिया के कब्जे में है, इन पे पाकिस्तान का कब्जा होना चाहिए था। तो इंडिया ने आपसे ये छीन लिए और आप आज तक वापस नहीं ले पाए। इस बात के ऊपर वो आपस में बहस कर रहे थे। तो वो मेजर साहब बहुत जज्बाती हो गए और उन्होंने जज्बाती होकर कहना शुरू कर दिया कि हम यहां पे जाने दे रहे हैं, हम यहां पे कुर्बानी दे रहे हैं और आप हमें बातें सुनाते हैं। उन्होंने कहा जी देखें, मैंने आपसे पूछा कि क्या हमारा कब्जा यहां तक होना चाहिए था या इससे आगे भी जमीन हमारे पास होनी चाहिए थी। तो आप इसका जवाब देने की बजाय मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये तो आप तस्लीम करें ना कि बहुत सारा एरिया जो सियाचिन का पाकिस्तान का था वो इंडिया ले गया। कम से कम यहां तक तो आप मान ले कि आपकी गफलत की वजह से बहुत सारा एरिया चला गया, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो वो मेजर साहब ने मेरी तरफ देख के एक सवाल पूछा कि आप बताएं इमरान साहब, कोई 30-40 हज़ार के लिए, 50 हज़ार के लिए कोई अपनी जान देता है 40-50 हज़ार की नौकरी के लिए? तो मैंने उन्हें जो जवाब दिया वही जवाब मैं यहां पे आप सारों को दे देता हूं। मैंने कहा जी हम जो आपको पैसे देते हैं ना वो आपके वक्त के लिए आपको हम देते हैं, कि जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप जो नौकरी कर लें उसके लिए हम आपको पैसा देते हैं। जैसा हम डाकिये को देते हैं, जैसा हम टीचर को देते हैं, जैसा हम पुलिस वाले को देते हैं, जैसा हम बाकी सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले मुलाजमीन को देते हैं, ऐसे हम आपको भी तनख्वाह देते हैं। जैसे बाकी इदारों में तनख्वाह मिलती है, आपके इदारे को भी तनख्वाह मिलती है। तो इसमें अलग चीज़ क्या है? सबकी अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटी है। वो कहते हैं लेकिन आप बताएं कि कोई अपनी जान देता है इतने पैसों के लिए? तो मैंने कहा देखें, चाहे आपके इदारे का आदमी हो चाहे किसी भी इदारे का आदमी हो, जो भी अपनी जान देता है ना उसके बदले में हम उसे पैसे नहीं देते, उसके बदले में हम उसे इज्जत देते हैं, उसके बदले में हम उसे प्यार देते हैं। और यही एक कौम दे सकती है अपने शहीद को। तो फिर मेजर साहब के पास कोई जवाब नहीं था उसके बाद, और ना उनके पास पूछने के लिए कोई सवाल था। तो ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं ये तनख्वाह लेकर काम करती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है फजलुर रहमान साहब की, उन्होंने गलत बात नहीं की। लेकिन जब ये लोग शहीद हो जाते हैं तो कौम इसके बदले में उन्हें प्यार करती है, कौम इसके बदले में उनका एहतराम करती है। और यही एक प्यार और एहतराम है, और ये एक जज्बा यही होता है ना कि मैं अपनी कौम के लिए जान दे रहा हूं, मेरी कौम मुझे याद रखेगी, मैं हमेशा अपनी कौम की नजरों में जिंदा रहूंगा, मेरे खानदान वाले मेरे पे फख्र करेंगे। यही एक बात होती है ना जो आप लड़ते हैं। कोई भी लड़ाई आप जब लड़ते हैं तो आपको ये होता है मैं अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूं। अरशद शरीफ के दिमाग में भी यही था ना कि मैं अपनी कौम के लिए आवाज उठा रहा हूं, आने वाली नस्लों के लिए आवाज उठा रहा हूं, लोग मुझे याद रखेंगे। आज लोग अरशद शरीफ को याद भी रखते हैं, प्यार भी करते हैं। लेकिन देखिए मसला तब पैदा होता है जब आप अपने ही लोगों को मारना शुरू हो जाते हैं। तो फिर लोगों को गिले शिकवे याद रहते हैं, कुर्बानियां लोग भूल जाते हैं। और यही इस वक्त पाकिस्तान में इदारों के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इदारों ने कुर्बानियां दी, पुलिस ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। उसके बाद दहशतगर्दी की लड़ाई में फौज ने भी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी जो दी वो पाकिस्तान के सिविलियंस ने दी है। सबसे ज्यादा जानें सिविलियंस की गई हैं दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में, और वो सारे भी उतने ही बड़े शहीद हैं जितने बड़े हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग शहीद हैं। ये सारे लोग जो है वो शोहदा है, तो सारों का एक जैसा एहतराम होना चाहिए ना। हम तो फर्क नहीं करते, लेकिन ये जो फर्क किया जा रहा है इस वक्त, बलूचिस्तान की सड़कों पे 30 शोहदा के लाशें पड़ी हुई हैं, उनसे सौतेलों जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? मेरा ये सवाल है, कोई मुझे इसका जवाब दे दे। इमरान खान साहब के बारे में देखें, इनको अगर अमन लेकर आना है ना तो जितने भी सियासी कैदी हैं उनको छोड़कर पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ लेकर जाना पड़ेगा, और अवामी लश्कर बनाने की बजाय अवाम की बात सुननी पड़ेगी, अवाम को उनके हुकूक देने पड़ेंगे। फिर आप देखिएगा पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता अमन आ जाएगा, और ये दहशतगर्द ये अकेले होते चले जाएंगे। अब इन दहशतगर्दों को सपोर्ट इसलिए मिल लेती है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस से लोग नाराज हैं,
اور وہ ناراض اس لیے کہ سیکورٹی فورسز اپنے ہی لوگوں پہ گولی چلا دیتی ہیں. کشمیر میں آپ نے یہ دیکھ لیا, ڈی چوک میں آپ نے یہ دیکھ لیا, مریدکے میں آپ نے یہ دیکھ لیا, 9 مئی کو آپ نے یہ دیکھ لیا. تو آپ بار بار یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, تو لوگوں کے اندر اب ریزنٹمنٹ پیدا ہو گئی ہے. عمران خان جیل میں کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایسی صورتحال میں آپ اس آدمی کو شکست نہیں دے سکتے, آپ کو اس سے بات ہی کرنی پڑے گی. جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں, انہوں نے ایگزیکٹلی وہ الفاظ بتائے جو عمران خان صاحب نے ان لوگوں سے بولے تھے جیل میں, جب یہ پیشکش لے کر گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس کہ آپ کو ہم بنی گالہ میں شفٹ کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑا انکشاف ہے, یہ پہلی مرتبہ ہوا, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلے اس کے بارے میں خبریں آتی رہی ہیں, لیکن بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے وہ پورا ماحول بتایا جس میں وہ گئے تھے. انہوں نے کہا جی ہم 5-6 لوگ گئے تھے, سلمان اکرم راجہ تھے, علی امین گنڈا پور تھے, صاحبزادہ حامد رضا تھے, وہ بھی بیچارے بے گناہ جیل میں قید ہیں. صاحبزادہ حامد رضا ایک محب وطن پاکستانی ہے, دیکھیں اس کو جیل میں ڈالا ہوا صرف اس لیے کہ تم عمران خان کی مخالفت کیوں نہیں کرتے, اور وہ بھی سزا کاٹ رہے ہیں بیمار ہونے کے باوجود. ان کی کبھی ملاقاتیں بند کر دیتے ہیں, کبھی ان کا علاج نہیں کرواتے, تو ان کے ساتھ سخت زیادتی کی جا رہی ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے ساتھ بھی. تو عمران خان نے ان لوگوں کو کیا کہا تھا جاتے ہی؟ عمران خان نے کہا کہ پہلے میری بات سنو, میں نے بنی گالہ نہیں جانا ہے, میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. میرے ساتھ والے لوگ جو ایک جملہ لکھ کر دے دیتے ہیں باہر آ جاتے ہیں, وہ جیل میں رہیں, اور میں جنابے والا ڈیل کر کے تو جا کر ادھر بیٹھ جاؤں, میں نہیں جاؤں گا. اور یہ جیل میرے لیے اللہ کی نعمت ہے. میں پہلے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا, قرآن پڑھتا ہوں تو پہلے ایک ترجمہ, ابھی میرے پاس کئی ترجمے ہیں یا تفسیریں ہیں, مجھے اب صحیح سے وہ کہتے ہیں یاد نہیں ہے, لیکن 4-5 کی انہوں نے بات کی تھی. وہ کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں, پہلے نماز جلدی جلدی پڑھتا تھا, اب اطمینان سے نماز پڑھتا ہوں, کتابیں پڑھتا ہوں, یہ جیل میرے لیے اللہ کی نعمت ہے. یہ جناب سینٹ کے اندر جو قائد حزب اختلاف ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس سٹیٹ آف مائنڈ میں جیل کے اندر. میں کیونکہ قید تنہائی کاٹ کے آیا ہوں نا 5 مہینے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ اس سٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اطمینان ڈال دیتا ہے. پھر آپ کے اوپر کوئی ٹارچر کرے, کوئی بدتمیزی کرے, کوئی کچھ بھی کرے, تو آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے جو ہے یہ ہے, میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, تو میں اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہوں. یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ. عمران خان صاحب وہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کو مصیبت پڑے گی, یہی جا کے عمران خان سے بات کریں گے, اور دیکھ لیجئے گا ان کو عمران خان سے بات کرنی پڑے گی, اسے فری اینڈ فیئر الیکشن کا وعدہ بھی دینا پڑے گا. تو ناظرین, فضل الرحمان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں انہوں نے بیان جاری کر دیا غیر متوقع طور پہ, اور انہوں نے کہا جی کہ میں ان سے اپیل کرتا ہوں کچھ دن اور صبر کر لیں, ہمیں چند دن کی اور مہلت دے دیں. میری بلاول سے بات ہوئی ہے, اور بلاول نے بھی کہا وہ کنفیوز بھی ہے کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ کوشش بھی کر رہے ہیں. تو مولانا کے چہرے پہ نا تھوڑی بہت گھبراہٹ نظر آ رہی تھی, لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ مولانا صاحب اب سیز فائر چاہتے ہیں. اور میرے خیال میں بلاول سے رابطہ کرنے کی مولانا کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مولانا چاہ رہے ہوں کہ معاملہ کسی جگہ پہ طے ہو جائے, اور اس کے بعد مولانا صاحب نے یہ بتانے کے لیے کہ میرا بلاول سے رابطہ ہو گیا ہے, یہ اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے چند منٹ کا جاری کیا ہے, اور اس میں اپیل کی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے کہ آپ نے ابھی کوئی اور ایکشن نہیں لینا. لیکن فضل الرحمان صاحب ابھی تک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے ملاقات نہیں کر پائے, ان لوگوں کے بیچ میں نہیں گئے. بہت سارے رہنما وہاں